Welcome back to Ingwa News. BJP Goa State President Damu Naik has clarified that he is not in the race for the Fatoda Assembly seat, stating that the final decision on candidate will be taken by the party. Speaking ahead of the upcoming assembly elections, he said his focus is on ensuring the Bharatiya Janata Party secures 30 seats in the state. I am not in the race. The party will decide the Fatoda candidate. My focus is on winning 30 seats in the upcoming assembly elections, he said. डिलिमिटेशन हे असो हो प्रोसेस होला आसा हो प्रोसेस 20 वर्सांनी एकदा जाता आणि तो प्रोसेस इट्स हे सिस्टम हे 1984 जाल्लो ऑलरेडी मागीर 2004 जालो आणि जाचो 2004 जातकीर एक्च्युअल मागीर ते टेबल 2007 करून 2009 लोकसभेचे पयलीं इलेक्शन जालें तेन्ना ते मतदारसंघ 20 जाल्ले सो डिलिमिटेशन हे प्रक्रिया जी आता ऑलरेडी पास जाल्ली आसा त्या संदर्भातल्यान ते जातले ते फुडें टायम आसा ते ह्या इलेक्शनाक लागचे न्ही 2027 ना अजिबात ना ते फुडें मे बी 2029 मागीर फुडले 34 वॉट एव्हर डिपेंड्स तुमची किती तयारी परत इलेक्शन अजिबात ना परत इलेक्शन अजिबात ना अजिबात ना म्हजो एकमेव गोल 27 आणि 30 तुम्ही इलेक्शनाची तयारी त्यात तीच करता न्ही कारण फातोर्डा मतदारसंघय जिखूंक जाय जो कोणी आसूं ताणें जिखून हाडपाकच जाय आणि त्या खातीर हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान भारतीय जनता पार्टीचो हो ना तो ना अशें ना जो ना तो सुद्धा ओडून हाडपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा संघटने मदीं आसा ते संघटनेंतल्यान आमी करतले सो यू आर हिंटिंग दॅट यू आर नॉट गोइंग टू विन द रेस पार्टी ही जेन्ना अध्यक्ष घेवन मुखार वता तेन्ना ताणें म्हजे स्वताचे हाजे कडेन हांवें लक्ष दिवपाक ना पार्टीचे जे कितें आसा जे फुडें वचपाक जाय हें इवन केंद्रांतल्यान जेन्ना वरिश्ठ नेते आनी बाकीचे सगळे बसतले त्या वेळाचेर ते तिकेट्स आनी ताजे बाकीचे ते सगळे ते ठरयतले पण ते ठरयतना सुद्दां आमच्या हांगसरले जे रिपोर्ट्स आसतात त्या रिपोर्ट्सा प्रमाणे आमच्या हांगसरले संघटनेच्या माध्यमांतल्यान त्याच बरोबर हे सगळे सर्वे बिर्वे सगळे हे करून लोकांचे मागणी हे सगळे गजाली विनिंग कॅपेसिटी मागीर ते गजाल म्हटलें तशें चार चरित्र शेवटी अल्टिमेटली जिखपाक जाय आनी जिखप जो जाचे करून विकासाचो वेग फुडें व्हरपाक जाय आनी हें जर करतले जाल्यार जशें आमचें बी कर्तव्य आसा हें सगळें जिखून हाडपाक तशें लोकांचें बीन आसा की काही बरे जांचे कडेन विचारधारा आसा मनोहर पर्रीकराच्या विचारांच्या लायनीन वता माननीय नरेंद्र मोदीच्या लायनीन वता आनी पंडित दीनदयाळ उपाध्यायान ह्या पार्टीची जी बुनियाद घातल्या त्या बुनियादीची विचारधारा ही जी कोण फुडें व्हरपाक जाय त्या विचारान फुडें वचचें पार्टीन सांगलें तुमकां तुमचे ना फुडें गेल्यार तुमी रेडी आसा सगळं अशी गुणयता गाडी जाय तशी अशी गुणून गोंयच्या इलेक्शनाच्या निमतान भारतीय जनता पार्टीचे 27 आणि 30 येवप हीच एकमेव म्हणजे इच्छा आणि गोल आसा तो आमी करतले